नमस्कार सांग माने जय श्री जगन्नाथ। आज आसतु जानिबा जीवनर शिक्षा को जानी रखंतु। चोर, जुआड़ी, मद्यप, व्यभचारी एवं चरित्रहीन महिलांक ठारू सर्वदा दूरे रुहंतु। विश्वासघातक बंधुक ठारू जड़े नाक बाजुवा साधु एवं जड़े निर्लज महिला सहित कथबार्ता हुंतु नहीं। रोगर शरीर, मेघर छाया एवं स्वप्नर भ्रमरे केबे भी हेले विश्वास करंतु नहीं। पिता लागिपारे किंतु सत्य कथा। प्रेम जाने नहीं जाति अजाति, निद्रा जाने नहीं भंगा खट, क्षुधा जाने नहीं बासी भात एवं गोटे तृषा जाने नहीं धोबांक खाट। मन रखिबे सार, समय, संपर्क, स्वास्थ्य एही तीनोटीर कौनसी भी हेले मूल्य नहीं। किंतु जेतेबेले आमे सेगुड़ी को हराई दी थांती सेतेबेले आमे सेमानकर मूल्य को अनुभव करि थांती। बहुत सुंदर कथा। निर्वासरे विच्छेदर जंत्रणा विषय उर्मिला को पचारंतु। जदि आपण सीता को पचारिबे तेबे केवल धर्म आपण को कहिबे। राधा को प्रेमर अर्थ पचारंतु। जदि आपण रुक्मिणी को पचारिबे से केवल आपण को अधिकार कहिबे। श्रवण कुमार को सेवार अर्थ पचारंतु। जदि आपण हनुमान जी को पचारिबे तेबे से केवल आनंद ही आपण को कहिबे। शिव को पचारंतु विषर स्वाद विषय। जदि आपण मीरा को पचारिबे से आपण को केवल अमृत ही कहिबे। समय, बंधुता एवं प्रेम सबुठी मिली थाए, किंतु एगुड़िक केवल सही ठारे रही थाए जोंठारे सेमानकु आदर एवं सम्मान दिया जाय थाए। जीवन रे गोटे कथा सब बळे मन रखंतु सांग माने। केबे भी भाबंतु नाही जे जहार पक्षर अधिक लोक अछंती से प्रकृत मनुष्य। कारण दुर्योधनक पक्षरे 90% लोक थिले। मन रखंतु आपणकर केते लोक अछंती ताहा गुरुत्वपूर्ण नुहे, बरम केते जन उपयोगी हेबे ताहा गुरुत्वपूर्ण होई थाए। मन रखंतु सार, जीवन रे अधा दुख भूल लोकंक ऊपर भरोसा करिबारे मिली थाए एवं आउ बाकी अधा दुख भल लोकंक ऊपर संदेह करिबारे मिली थाए। एहा हेउछि निराट सत्य कथा। अन्य मानक विषय चिंता करिबा भल, किंतु निजको भूली जिबा भूल होई थाए। अन्य मानक विषय चिंता करंतु किंतु निजको भूली जानतो नहीं। जो माने चिंता करी बंचंती से माने केबे खोला खोली भावरे बंची पारंते नहीं। जो माने सबले चिंता करिके रहंते ना से माने के भलरे बंची पारंते नहीं। ता सबले चिंता ही माड़ी बसी थाए। जीवन मते निश्चय किछि देइछि। जति विजय नुहे तेबे मते हा अभिज्ञता निश्चिंत भावरे देइछि, किछि शिक्षा निश्चिंत भावरे देइछि। ध्यान दियंतु सांग माने, आपणक जीवन रे एपरि लोकन को जोड़ंतु जो माने खराब समय रे आपणकर छाई एवं भल समय रे आपणकर दर्पण होई कि रही जिवे बा दर्पण होई रही थांती। काहेकि ना आईना केबे भी मिछ कहि न थाए एवं छाई केबे भी हेले साथ छाड़ी न थाए। कुहा जाय जे सुंदर हेबा भल नहे, कुहा जाय जे सुंदर हेबा भल नुहे, किंतु भल हेबा सुंदर होई जाय थाए। घृणा को प्रेम रे परिणत हेबा पई हजार सुजोग दियंतु, किंतु प्रेम को घृणा रे परिणत हेबा पई गोटिए भी हेले सुजोग दियंतु नहीं। कारण मानविकता मनुष्य को मनुष्य करि थाए। समर्पण प्रत्येक कष्ट को सहज करि थाए। लोक माने मंदिर को सेपरि जाती नहीं। पूजारे विश्वास पत्थर को भगवान भी परिणत कर दे थाए। कलहरे एवं परित्यक्तर वर्षार शोभा यात्रा रे आदम भी हेले पाद दियंतु नहीं। केते आश्चर्यर कथा ना, जेतेबेले लोक माने काहाको पसंद करंती सेतेबेले से माने तांकर
ଖରାପ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି ବା ଖରାପ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିନଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କାହାକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଭଲ ଗୁଣକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି, ଭଲ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ନଥାନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମହାଶୟ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼େ ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସି ନିଜେ ପାଇଯିବେ। ଜଣେ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖେ, ବିପଦ ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖେ। ଖୁସିରେ ସେ ତାର ଅତୀତର ଶିକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ତ ଯାଇଥାଏ। ଚୋର ପାଇଁ କାଶ ଏବଂ ସାଧୁ ପାଇଁ ଦାସୀ ଉଭୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇ ଦେଇଥାଏ। ପୁଅ ପ୍ରେମ ଦେଇ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ପୁଅକୁ ପ୍ରେମ ଦେଲେ ସେ ଭଲ ପାଇବାରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁପ୍ତ କଥା ଦେଇ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯଦି ଗୁପ୍ତ କଥା କହିଥିବେ ସେ ସବୁଆଡ଼େ କହିଦେଇଥିବ। ଚାକିରି ଲୋଭ ଦେଇ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ବନ୍ଧୁତା ଠକେଇ ଦେଇ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଗୁଣ ପାଆନ୍ତି ତେବେ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ହୃଦୟ ପାଆନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ମନ ପାଆନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଏକା ରୁହନ୍ତୁ। ଭଲ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ଜିତି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ପରାଜୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନଜନକ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। କୋମଳତାରେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଛି, କୋମଳତାରେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଏହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କେବଳ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ସତ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ପୁରା ଚୁପ୍ ରହିବାଟା ହିଁ ଭଲ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ନୀରବ ରହିବାଟା ହିଁ ବହୁତ ଭଲ। ଯାହା ପାଅ ତାକୁ ଖୁସିରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ଏକ କଳା। ଯାହାକୁ ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଖୁସିରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ଏହା ଗୋଟେ କଳା ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପର୍କକୁ କେବଳ ଭଲ ପାଇବା ନୁହେଁ, ସମୟ ବି ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ହେଲେ କେବଳ ଭଲ ପାଇବା ନୁହେଁ, ସମୟ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମଜବୁତ ବି ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ ବା ରହିବେ ନାହିଁ। ନିଜର ତୁଳନା ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଭୟ ଜାଗାରେ ଚମକୁ ଥାନ୍ତି। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।